निज भितरे थिबा सोच को बदले की देख सफलतार चाबिकाठी तुम सामने छिड़ा है। हेलो एवरीवन, आपण मानकु मो चैनल रे स्वागत। भिकारी जिबा आसीबा लोक मानकु डेली भिक मागुथिला। को दिन भिक मिलुथिला तो को दिन ताकू मिलु नथिला। केबे खाइबा को मिलुथिला, केबे खाइबा को मिलु नथिला। एमिति से प्रत्येक दिन रेलवे स्टेशन पाखरे बसिकी जिबा आसीबा लोक मानकु भिक मागुथिला। ट्रेन ऊपर को चढ़ी मध्य भिक मागुथिला। दिने भिक मागु मागु गोटे हट्टा कट्टा सुट बुट पिंधिथिबा व्यक्ति जनक चली आसुथिला। ताकू देखिकी भिकारी भाबिला ए बहुत धनी, याकू मु किछि मागिले भलो किछि मिलिबो। धनी व्यक्ति पाखकु जाई भिकारी मागिला। धनी व्यक्ति जनक भिकारी को कहिला, तू सबु बेले कोन भिक मागु थाउ ना काहाकू किछि दऊ? भिकारी जनक कहिला, मु तो भिकारी जनक, मु कोन पाई की देबी? मोर की औकात अछि काहाकू दबार? धनी व्यक्ति जनक कहिला, जदि देबार किछि क्षमता नाही ताहेले मागिबार भी कोनोसी अधिकार नाही। मु व्यापारी अटे, नेबा देबाकू ही विश्वास रखे। जदि मते किछि दबाकू अछि ताहेले मु तते किछि देबी, नहेले नाही। भिकारी जनक धनी व्यक्ति कथा सुनी मुंड तलकू करिदेला। धनी व्यक्ति बुझी पारिला आउ ता निज बाटरे पळेला। भिकारीटी धनी व्यक्तिर कहिथिबा कथा गुडाक भाबुथिला। ता मन भितर रे जेमिति सब कथा लागि जाइथिला। से भाबिला एथि जोगु मते भिकरे अधिक टंका मिलेनी, काहेकि ना मु किछि भी प्रति बदल रे दिए नाही। एया भाबिला और निर्णय नेला, मु आगो को भिक जाहाकू भी मागिबी ता प्रति बदल रे किछि गोटे देबी। हेले मु कोन देबी? एमती भाबी भाबी ताकू 2 दिन हे गला। 2 दिन परे स्टेशन पाखरे बसिकी भाबुताए ता नजर पड़िला फूल गछ उपरे। सेही समय रे से विचार कला, मु जदि एई फूल नै जो व्यक्ति मते भिक देबो ताकू ए फूल देले भलो हबो। ए विचार ताकू भलो लागिला। तेणु से व्यक्ति किछि फूल नै आसिला आउ जहा जहा को भिक मागुछि ताकू ए फूल गोटे गोटे दउछि। मने मने खुशी मध्य होउछि आउ आग अपेक्षा भिक मध्य अधिक मिलुछि। जेते बेले ता पाखरे फूल थिला सेही समय रे भिक भी ताकू मिलुथिला आ जेते बेले फूल सरी जाउथिला भिक मध्य मिलु नथिला। एम्ति सबुदिन चलिला। सबुदिन तारो एई डेली लाइफ हो जाइथिला। दिने एम्ति स्टेशन पाखरे बसिथिला। देखिला दूररू सेही धनी व्यक्ति पुणी स्टेशन आड़कू आसुछि। जहा ठारू कि से प्रेरणा पाइथिला ओ भिक बदल रे फूल देइथिला। सेही धनी व्यक्ति पाखकू भिकारी जनक धाई गला आउ कहिला, आपणଙ୍କୁ देबा पाई मो पाखरे फूल अछि, मते भिक दियंतु, मु फूल देबी। धनी व्यक्ति जनक खुशी रे पॉकेट रू किछि पैसा बाहर करिकि देला ओ फूल नै गला। कहिला, वेरी गुड, तुमे एबे मो परि व्यापारी हेई गलणी। कहि ट्रेन रू ओल्हे पड़िला। धनी व्यक्ति चली गला। पुणी थरे धनी व्यक्तिर कथा भिकारी मन को छुई गला। से धनी व्यक्तिर कथा भिकारी मुंडरे बारंबार आसुची। से जेमिति बहुत खुशी होई जाउथिला। सफलतार चाबिकाठी लागि जाइथिला ता हातरे। ता मनर बोझ जेमिति हल्का होई जाइथिला। आखिर चमक बदली जाइथिला। ओठरे गोटिए सुंदर हस बाहरी पड़िला ओ तड़तड़ होइकी ट्रेन रू ओल्हे पड़िला। ओ उत्साहित रे ऊपर को चाहिकी बहुत बड़ पार्टी रे चित्कार करी कहिला, मो भिकारी नुह, मो गोटिए व्यापारी। लोक माने ताकू देखी भिकारी पागल होई गलानी कही हसिले। आर दिनरू आउ से भिकारी स्टेशन पाखरे आसिलानी। किंतु 6 मास परे सूट बूट पिंधि सेही ट्रेन पाखरे 2 जन धनी व्यक्ति यात्रा करुथिले। प्रथम व्यक्ति जनक द्वितीय व्यक्ति को कहिला, हेलो सर, कौन आपण मते चिन्हि छंती? द्वितीय व्यक्ति जनक कहिला, ना, मु प्रथम थर देखिली। प्रथम व्यक्ति कहिला, ना सर, एटा हमर द्वितीय थर देखा, मने पकांतु। द्वितीय व्यक्ति कहिला, मोर मने पड़ुनी, बाकी 2 थर केबे देखा होइतिला? प्रथम व्यक्ति जनक कहिला, आमे एई ट्रेन ही साक्षात हेछु। मु सेही भिकारी जाहाकू आपण कहिथिले जीवन रे कोन करिबा दरकार
ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖାରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପହଚାନ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଓ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେହି ଭିକାରୀ। ମୁଁ ଭିକ ଦେଇନଥିଲି ଓ ଫୁଲ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଭିକ ଦେଇଥିଲି। ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଏ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆଉ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଭିକାରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପାରୀ। ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରକୃତିର ଏମିତି ନିୟମ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଲେନଦେନର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବି କିଛି ଦଉ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଲେନଦେନ କାମ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭିକାରୀ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ଉପରକୁ ଉଠିବା କେବେ ଭାବୁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାପାରୀ ହୋଇଗଲି। ସେହି ସମୟରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଭିକାରୀ ନୁହଁ, ବ୍ୟାପାରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ ଭିକ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମୋତେ ଭିକ ଦେଉନଥିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ଫୁଲର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏତେ କମ୍ ପଇସାରେ ଫୁଲ ପାଉଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ତା ଓ ଛୋଟ ବ୍ୟାପାରୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭିକାରୀ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବ୍ୟାପାରୀ କହିଲେ, ସେହି ସମୟରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଫୁଲ ବିକି ଯେଉଁ ପଇସା ଏକାଠି କରିଥିଲି, ସେହି ପଇସାରେ ମୁଁ ଫୁଲ ଅଧିକ କିଣିଲି ଓ ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲର ବ୍ୟାପାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଓ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଭିକାରୀ କଥା ଶୁଣି ଧନୀ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଓ 2 ଜଣ ବ୍ୟାପାରର କଥା ହୋଇ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ପଳେଇଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡିଓରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲେ। ଏ କାହାଣୀର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ନିୟମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ଦୁନିଆର ସବୁ ସଫଳତା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଫର୍ମୁଲାକୁ ମାନି ଚାଲନ୍ତି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀକୁ ଏହି ଫର୍ମୁଲା କହିଲା। ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫର୍ମୁଲାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ମାନିକି ଚାଲିଲା ଓ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେ ନିଜର ସୋଚ ବଦଳିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲା ଓ ଶେଷରେ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏମିତି ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ଯେ ନିଜ ସୋଚ ବଦଳେଇଲେ କିଛି ବି ହାସିଲ ହେବ। ଯଦି ସବୁଦିନ ଛୋଟ ଭାବିକି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଛୋଟ ହିଁ ରହିବା। ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ସୋଚକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଡ଼ ସୋଚ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ସମାଜ ଆଗରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବା। କାହାଣୀର ଅସଲି ରହସ୍ୟ ସଫଳତା ନିଜ ସୋଚରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼ାଅ ଓ ଦେଖ କେମିତି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ତୁମ ହାତରେ ଅଛି।